and should be kept in place after coitus for 6 hours. What are the advantages? It's cheap, no gross medical side effect, control of pregnancy in hands of women, পার্টনারের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো ব্যাপার নেই, কন্ডম পরবো পরবো না এর কোনো ব্যাপার নেই, ওমেন ক্যান চুজ, control of pregnancy in hands of women, reasonably safe when properly used, prevent spread of STD through less effective than condom. So they can prevent STD, but these are less effective because still the vaginal wall is open. যদি তুমি সার্ভিক্সের ওদিকটা ব্লক করে দিচ্ছ, vaginal wall তো ওপেন থাকছে। What is the disadvantage? Requires help of a doctor to measure the size required. কি সাইজের লাগবে সেটা একটা মাপ করতে হয়। Need high motivation, allergic reaction to rubber, erosion, and there is a chance of UTI. কেন চান্স অফ ইউটিআই? কারণ ডিভাইসটা 3 ঘন্টা আগে পড়তে হচ্ছে এবং 6 ঘন্টা তারপরে পড়ে থাকতে হচ্ছে, ফলে there is a chance of UTI, ইনফেকশনের একটা চান্স থেকে যায়। These are not very popular in our country. আমাদের এখানে মূলত মেল কন্ডমটাই মোস্টলি পপুলার, বাট দিজ আর দেয়ার ইন চয়েস, ইউ হ্যাভ টু কিপ ইন বাস্কেট। আমি যেমন বলছিলাম নাম্বার অফ চয়েসেস রাখতে হবে, ইউ হ্যাভ টু কিপ ইন দ্য বাস্কেট। ইফ সামওয়ান চুজ টু টেক ওয়ান অফ দেম, দে ক্যান গো ফর ইট। সো দিজ আর spermicides. These are available in foams, gels, cream, tablets, and suppositories. Contains surfactant like nonoxynol, benzalkonium chloride after the sperm surface membrane permeability, resulting in killing of sperm. They simply kill the sperm by altering their membrane permeability. ওটা ইন্ট্রাভাইজানালি পুট করা হয়, যে ফর্মই হোক ইন্ট্রাভাইজানালি রেখে দেওয়া হলো, তবে স্পার্মটা যখন গেল, it gets killed by because of the alteration of the membrane permeability. These are spermicides, different type of spermicide. Advantage, no instruction of the doctor needed, কোনো ব্যাপার নেই, সাইজ টাইজের কোনো ব্যাপার নেই, easily available and easy to use, no gross medical side effect. Disadvantage, failure rate high when used alone. শুধু spermicide ইউজ করলে হাই খুব ফেলিওর রেট। মোস্ট অফ দ্য টাইম আমি যেমন বলছিলাম তোমাদের ডায়াফ্রামের সঙ্গে স্পার্মিসাইড ইউজ করা হয় বা ভাইজাইনাল কাপের সাথে স্পার্মিসাইড ইউজ হয়, তখন ইট বিকাম সাম এফেক্টিভ। যেমন আমি বললাম যে নতুন কন্ডমগুলো যেগুলো ইউজ করা হচ্ছে তার মধ্যে স্পার্মিসাইড দেওয়া থাকে বোথ সাইড, দেন ইটস বিকাম এফেক্টিভ। ক্যান ইনক্রিজ স্প্রেড অফ HIV ইনফেকশন বাই ইরিটেটিং ভাইজাইনাল অ্যান্ড সার্ভাইকাল মিউকোসা, ফেলিওর ইজ 21%, ভেরি হাই। স্পঞ্জ আমাদের এখানে পাওয়া যায় না, it's a popular name is today, mostly marketed in US market. It's similar to vaginal cup and these look like this sponge today, and এইভাবে ব্যবহার করা হয়। It is not used in our country. ওকে, এইবার তাহলে ব্যারিয়ার মেথড আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেল। সর্বনাশ। কোনো কোয়েশ্চেন, এনি কোয়ারিজ? এনি কোয়ারিজ? এরপরের যেটা যাবো সেটা কিন্তু আরও মানে মাথায় পরে আগেরটা মাথা থেকে বেরিয়ে যাবে। কোনো প্রশ্ন থাকলে এখন করে নাও। এনি কোয়ারিজ? আচ্ছা, নাও উই আর গোয়িং টু intrauterine device. Intrauterine device is a small plastic device that is inserted and left inside the uterus to prevent pregnancy. ঠিক আছে, ইউটেরাসের মধ্যেই আমরা একটা ডিভাইস দিয়ে ঢুকিয়ে রেখে দিচ্ছি, দ্যাট ক্যান প্রিভেন্ট প্রেগনেন্সি। দিস ইজ কল্ড intrauterine device. The first one, the double S-shaped device is called Lippis loop, and the other two are copper T device. No, not copper T. This is Lippis loop, this is copper T, this is IUD. Copper T is also IUD, this is also IUD, but it is not, do not contain copper. It is just a plastic T-shaped device. These are first generation device. আমি বলছি এক্ষুনি জিনিসটা কি। So when it kept inside uterus, it looks like this. কিভাবে এটা ইনসার্ট করতে হয় তোমাদের শেখানো হবে ডেমনস্ট্রেশন ক্লাসে, অরিজিনাল কপার টি নিয়ে শেখানো হবে। ওটা একটা প্রসেস আছে, সেটা না শিখলে তোমরা পারবে না, দেখলে পারবে না বুঝতে। So intrauterine device can be non-medicated, can be medicated. Non-medicated device are called first generation device, যেটা বললাম শুধু প্লাস্টিকের যেটা। Medicated device can be second generation and third generation. So first generation are just plastic, second generation contain copper, third generation contains steroid. Here, one thing I must say, here steroid means gonadal steroid, not mineralocorticoid or glucocorticoid. We usually refer to as steroid. Clear? আমরা যখন এখানে স্টেরয়েড বলছি তখন মানে গাইনোকোলজিস্টরা যখন স্টেরয়েড বলে তখন ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরনকে বোঝায়। দে আর নট টিপিক্যাল স্টেরয়েড লাইক মানে মিনারেলোকয়েড গ্লুকোকর্টিকয়েড মানে বা সাইড এফেক্টস আর নট লাইক দ্যাটস। ঠিক আছে,
এটা এখানে গোনাডোট্রপিনসগুলোকে বলা হচ্ছে। তো থার্ড জেনারেশন কন্টেন্ট স্টেরয়েডস। তো ফার্স্ট জেনারেশন দেখো লিপিড লুপের ছবি দিয়েছে, নন মেডিকেটেড, মেড আপ অফ পলিথিলিন, ডিফারেন্ট শেপস অ্যান্ড সাইজে পাওয়া যায়। লিপিড লুপ ডাবল লেস শেপেড ডিভাইস মেড আপ অফ পলিথিলিন, নন টক্সিক, নন টিস্যু রিঅ্যাক্টিভ অ্যান্ড এক্সট্রিমলি ডিউরেবল। স্মল অ্যামাউন্ট অফ বেরিয়াম সালফেট ইজ অ্যাডেড ফর দ্য রেডিওলজিক্যাল এক্সামিনেশন। যদি দরকার পড়ে কখনো যেন এক্সরে করলে ধরা পড়ে। প্লাস্টিক তো কোনোভাবে তুমি খুঁজে পাবে না, তো ছোট্ট একটা প্লাস্টিকের এস শেপের জিনিস খুঁজে পাওয়া যাবে না, তো বেরিয়ামটা দেওয়া থাকে যাতে এক্সরে করলে ধরা পড়ে। Available in 4 size, A, B, C, D. D is the largest. Second generation, made up of copper metal core. Newer devices, copper 220C, copper 380, Nova T. These are newer devices. Multi-load devices are also available. They are started with ml, copper 250. These 250, 370, these are the surface area of copper in millimeter square. How much surface area they cover is maintained. যত বেশি হবে তত বেশি তাদের লাইফ স্প্যান বেশি হবে, এটাই মোটামুটি কনসেপ্ট। এর মধ্যে 220B যেটা, সেটা গভর্নমেন্ট সাপ্লাই পাওয়া যায় এবং দ্যাট ইজ মোর দেন 1 year ক্যান বি ইউজড। থার্ড জেনারেশন মানে যেগুলোতে স্টেরয়েড আছে। তো প্রোজেস্টেরন দেয়া, মোস্ট কমনলি ইউজ T7 ডিভাইস ফিল্ড উইথ 38 milligram প্রোজেস্টেরন, effective for 1 year. There is another device called LNG Mirena. LNG হচ্ছে levonorgestrel releasing intrauterine device. LNG called Mirena is a form of birth control that is indicated for intrauterine contraception for up to 5 years and releases 20 microgram of levonorgestrel. Effective for 5 years, at least 5 years. Actually 7 to 8 years কাজ করে, কিন্তু at least 5 years they work perfectly. Levonorgestrel releasing device called Mirena. ঠিক আছে? So the first generation is plastic only, polyethylene. Second generation has copper added with it. Third generation, along with the copper, there is progesterone or levonorgestrel added with it. Okay? So how they work? Mode of action. Basically, they cause foreign body reaction to the local area. That is why they are safe. কোনো systemic side effect নেই। হ্যাঁ, whatever you are using, whether this is a simple first generation, second generation, third generation, there is no systemic side effect. They work locally, and the most important mechanism of action is they work as a local irritant, reduces viability of gamete, thus fertilization. Local irritant করার ফলে local biochemical change, local এরিয়ার biochemical change হয়, যে ফ্লুইডটা তার biochemical চেঞ্জ হয়ে যায়, ফলে gamete cannot survive, so fertilization is impossible. Clear? When we are using copper enhances the cellular response of endometrium. Copper একই ফাংশনটা আরও এনহ্যান্স করে দেয়, বাড়িয়ে দেয়। হরমোনাল যখন ইউজ করা হচ্ছে তখন দে ইনক্রিজ ভিসকোসিটি, হাই প্রোজেস্টেরন, লো এস্ট্রোজেন, হ্যাম্পার ইমপ্ল্যান্টেশন। এবার এটা একটু চেঞ্জ হচ্ছে, যে এই যে প্রোজেস্টেরন দেওয়া যে আমরা কপারটিগুলো ইউজ করছি, দিয়ে কী করছে, লোকালি ইনসাইড দ্য ইউটেরাস এন্ডোমেট্রিয়াম প্রোজেস্টেরন লেভেলটা বেশি করে দিচ্ছে, ফলে ইমপ্ল্যান্টেশনটা ইম্পসিবল হয়ে যাচ্ছে, অ্যালং উইথ দ্য লোকাল ইরিটেশন এফেক্ট। মনে থাকবে এটা। যদি কপারটি তোমাদের লং কোশ্চেন দেওয়া হয়, ধরো 10 নম্বরের কোশ্চেন দেওয়া হয়, তাহলে কিন্তু এই মেকানিজম অ্যাকশনটা ছাড়া কিছু হবে না। অ্যাডভান্টেজ, ডিসঅ্যাডভান্টেজ, শর্ট নোট যদি দেয় তাহলেও তোমাদের ছোটো ছোটো করে 2-1 লাইন করে লিখে সব কটা নাম লিখে এই মেকানিজম অ্যাকশন কিন্তু দিতেই হবে। লোকাল ইরিটেশন করছে, কপার সেটা বাড়াচ্ছে, যেই স্টেরয়েড অ্যাড করছি সেখানে দে আর অল্টারিং দ্য প্রোজেস্টেরন ইস্ট্রোজেন লেভেল। ওকে, ক্লিয়ার? So what are the side effects? There is chance of amenorrhea. আচ্ছা, এখানে একটা কথা বলি, লেখা নেই, সেটা হচ্ছে যে কোনো কন্ট্রাসেপটিভ ইউজ করলে, মানে কন্ট্রাসেপটিভ বলতে কন্ডম নয়, আইইউডি বা হরমোনাল পিল ইউজ করলে যে ব্লিডিংটা হয় সেটা তোমার নর্মাল মেনস্ট্রুয়াল ব্লিডিং হয় না। সেটা যেটাকে বলে সেটাকে ব্রেক থ্রু ব্লিডিং বলে। ঠিক আছে? সেটা নর্মালি লেস দ্যান মেনস্ট্রুয়াল ব্লিডিং হয়, কিন্তু আইইউডি ইউজ করলে কোনো সময় একেবারেই বন্ধ হয়ে যেতে পারে, আবার কোনো সময় এক্সেসিভ ব্লিডিং হতে পারে, যেটা ইন্ডিকেশন রিমুভ করার, মানে কপারটিটা বার করে নেওয়া। এক্সেসিভ ব্লিডিং, এক্সেসিভ অ্যাবডোমিনাল পেন is an indication, very common indication. Okay, so side effects are amenorrhea, intramenstrual bleeding and spotting, abdominal pelvic pain, ovarian cyst, headache and migraine increases, there is chance of acne, there is alteration of mood.
অ্যাডভান্টেজ ইজ ভেরি সেফ, এফেক্টিভ, রিভার্সেবল। একবার বার করে নিলে প্রেগনেন্সি ইজ ইজি টু রিস্টোর এগেন আফটার ফিউ মান্থ। লং অ্যাক্টিং অ্যান্ড ভেরি ইনএক্সপেন্সিভ। অনেক দিন, 1 বছর 5 বছর আর কিছু করতে হচ্ছে না। একটা জিনিসই করতে হয়, সেটা হচ্ছে যে টেলটা, লক্ষ্য করেছো কি জানি না, একটা টেল আছে, লেজ আছে একটা, এই যে ল্যাজটা, এই ল্যাজটা বাইরে বেরিয়ে থাকে, এইটা চেক করতে হয় যে আছে না নেই। কেন চেক করতে হয়? অনেক সময় নিজে থেকে এক্সপালশন হয়ে যায়, হয়তো মা বুঝতেও পারলো না, ওটা বেরিয়ে চলে গেছে। আবার অনেক সময় ভেতরে চলে যায়, ভেতরে চলে গেলে ভীষণ বিপদ, তখন সেটা একটা সার্জিক্যাল এমার্জেন্সি। ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি? দের ইজ এ চান্স অফ হেভি ব্লিডিং অ্যান্ড পেন, pelvic inflammatory diseases, ectopic pregnancy may come out of accidentally or not properly inserted, and there is a chance of perforation. যেটা বলছিলাম যে ভেতরে চলে যাওয়া, সেটা মনে হচ্ছে দিস ক্যান, দেয়ার ইজ এ চান্স অফ ইউটেরাইন পারফোরেশন। ইউটেরাইন পারফোরেট করে ভেতরে চলে গেল, ভেতরে চলে গেলে কোথায় যাবে, কোথায় গিয়ে পৌঁছবে? তুমি বলো। বলো, কোথায় পৌঁছাবে? ইউটেরাস থেকে ফুটো করে যদি ভেতরে চলে যায়, জিনিসটা কোথায় গিয়ে থাকবে, আটকাবে? হ্যাঁ, অ্যানাটমির ক্লাস হয়ে গেছে, এইটা জানা উচিত। কি দিয়ে মোটা থাকে ইউটেরাস? কভার থেকে কি দিয়ে ঢাকা থাকে? পেরিটোনিয়াম। তাহলে ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াম পৌঁছাবে, পেরিটোনিয়ামের ভেতরে ঢুকে যাবে। আর যেটা আমরা বলছি, ওর গিয়ে লোকাল ইরিটেশনই তো করে। ইউটেরাসের মধ্যে বসো, ইউটেরাসের মধ্যে লোকাল ইরিটেশন, বসো লোকাল ইরিটেশন করে, তাহলে পেরিটোনিয়ামের মধ্যে লোকাল ইরিটেশন করবে, দেয়ার ইজ সিভিয়ার লোকাল ইরিটেশন হতে পারে, দের চান্স অফ অ্যাডিশন, এমনকি তোমার ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। দিস ক্যান গো দিস ফার্দার, অ্যান্ড দ্য মোস্ট সারপ্রাইজিং থিং ইজ দ্যাট মোস্ট অফ দ্য টাইম ইট রিমেইন অ্যাসিমটোমেটিক। ঢুকে গেল, কিন্তু কেউ কিছু, মা কিছু বুঝতেই পারছে না যে ঢুকে গেছে, চলে গেছে ভেতরে। যখন ধরা পড়ছে, ততদিনে অ্যাডিশন ফ্যাডিশন হয়তো পেট ব্যথা নিয়ে এলো, দেখা গেল যে অবস্টিপেশন হচ্ছে, কোনো কিছু হচ্ছে না, তখন ইউএসজি করে দেখা গেল যে ভেতরে একটা পড়ে আছে। কাজে ওই টেলটা মাঝে মাঝে চেক করা খুব জরুরি। মাও করবে, যারা ইনসার্ট করেছে তাদেরও দায়িত্বটা দেখা। যদি দেখা যাচ্ছে দেখানি অ্যাবসেন্ট টেলটা, তাহলে ইমিডিয়েটলি ইউএসজি করো। ইট ইজ found inside the peritoneum or abdomen, go for laparotomy or laparoscopy. ঠিক আছে? সো কখন দেবো না? when there is a history of PID, abnormal septate uterus, when there is history of ectopic pregnancy and menorrhagia. Hello? Any question about IUD? একটা পয়েন্ট বলা হয়নি আইডিতে, আইওডি যারা ইনসার্ট করছে তাদেরকে রিভিজিট করতে হয়। প্রথম রিভিজিট করতে হবে আফটার ফার্স্ট মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল, মানে সেন্টারে আসতে হবে, যারা পরিচয় তাদের কাছে আসতে হবে। তারা কি দেখবে যে ফার্স্ট মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলের সঙ্গে অনেক সময় ওটা এক্সপালশন হয়ে যায়, যে কন্ট্রাকশনটা হয় তাতে বেরিয়ে চলে যায়, সেটা গেছে কিনা দেখতে হবে। তারপর এভরি 3rd month or 6 month একবার চেক করতে হবে যে whether the thread is there or not. যদি না থাকে, আমি যেমন বললাম, ইউএসজি করে দেখতে হবে ভেতরে চলে গেছে কিনা। ঠিক আছে? বুঝেছ? ক্লিয়ার? এনিথিং এলস? এনি ইনকোয়ারিজ? ঠিক, তাহলে আমরা নাও উইল মুভ টু হরমোনাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল। হরমোনাল কন্ট্রাসেপটিভ ক্যান বি ওরাল, ক্যান বি parenteral. Oral contraceptive can be combined preparation, can be single preparation. Parenteral can be injectable, it can be implant. Clear? This is OCP, oral contraceptive pill. With hormonal birth control, a woman takes hormones similar to those her body makes naturally. Hormonal contraceptives are mostly for female sex steroid. Combined oral contraceptive pills. Commonly used progestins are not levonorgestrel, and commonly used estrogens are either ethyl estradiol or menstrual. Ethyl estradiol mostly use করা হয়। কমার্শিয়ালি অ্যাভেলেবল, মানে গভর্নমেন্ট সাপ্লাইয়ে, কমার্শিয়ালিতে বহু নামে পাওয়া যায়, বহু ডোজে পাওয়া যায়। গভর্নমেন্ট সাপ্লাই মোস্ট কমনলি অ্যাভেলেবল আর স্যার মালা N and মালা D. Mala D has a special feature. Mala N's are 21 tablet of OCPs. Mala D has 21 tablet of OCP and 7 tablet of iron, so that there is continuation. 7 দিন ব্রেক দিল, দিয়ে ভুলে গেল ওষুধ খেতে, এটা যেন না হয়।
Now, how to start hormonal contraceptive pill? It's a question, very important question. সেটা হচ্ছে it should be started on 5th day of cycle. যখন প্রথমবার স্টার্ট করছে on 5th day of started, it's a fixed 5th ডেতেই স্টার্ট করতে হবে। 5th ডেতে স্টার্ট করবে, 21টা ট্যাবলেট খাবে, 7 দিন গ্যাপ দেবে, আবার স্টার্ট করবে, বা 7টা আয়রন ট্যাবলেট খাবে, আবার স্টার্ট করবে। দিস ইজ দ্য নর্মাল রুল। ইফ সামওয়ান ফরগেট টু টেক দ্য ওসিপি, দে শুড টেক অ্যাজ সুন অ্যাজ দে রিমেম্বার। আজকে রাতে মিস করলো, কাল সকালে মনে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে নেবে, ঠিক আছে? কন্ট্রাইন্ডিকেশন, অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশন, সার্কুলেটরি ডিজিজ যদি থাকে কোনো, সিভিয়ার হাইপারটেনশন, অ্যানজাইনা, ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ, লিভার ডিজিজ, টিউমার, ইফ দ্যার ইজ প্রেগনেন্সি, অবশ্যই প্রেগনেন্সিতে ওসিপি কেন খাবে, ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যান্ড ব্রেস্ট ফিডিং। ব্রেস্ট ফিডিং মাদার ক্যান নট টেক কম্বাইন ওসিপি, বাট দে ক্যান টেক পিওপি অনলি। আমি বলছি একটু পরে। রিলেটিভ কন্ট্রাইন্ডিকেশন, এজ মোর দ্যান 40, স্মোকার, হিস্ট্রি অফ জন্ডিস অ্যান্ড diabetes is a relative contraindication. So what are the benefits? Protects against unwanted pregnancy, very convenient to use. কোনো রকম সমস্যা নেই, এটা পড়ো ওটা খোলো, কোনো ঝামেলা নেই, এইভাবে পড়ো, কোনো টেকনোলজির কোনো ব্যাপার নেই, জাস্ট একটা ওষুধ খালো, ঝামেলা মিটে গেল। অ্যান্ড ইটস ভেরি ভেরি এফেক্টিভ, প্রবাবলি দ্য মোস্ট এফেক্টিভ কন্ট্রাসেপটিভ ডিভাইস, কন্ট্রাসেপটিভ, নিয়ারলি 100% if is used regularly. So it's a good option. Non-contraceptive benefits are also there. They can regulate the menstrual cycle. বিশেষ করে যাদের ধরো মেনোরেজিয়া আছে, তাদেরকে ওসিপি খেতে দেওয়া হয় 3 থেকে 6 মাস, নট অ্যাজ এ কন্ট্রাসেপটিভ বাট এ মেডিসিন টু কন্টেইন দ্য হেভি ব্লিডিং। রিডাকশন অফ ডিসমেনোরিয়া, প্রোটেকশন এগেনস্ট পিওআইডি, ফাইব্রয়েডস, ওভারিয়ান সিস্ট, চান্সেস অফ ক্যান্সার। পিসিওডিতে ইউজ করা হয়। পিসিওডি নাম শুনেছো তোমরা? পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজ বা পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম, তাতে ওসিপি ইউজ করা হয় অ্যাজ এ ট্রিটমেন্ট মডালিটি। ওই পুরো ইয়েটাকে, সাইকেলটাকে সাপ্রেস করে দিয়ে ওটাকে ঠিক করা হয়। তোমাদের তো পড়াবে গাইনোকোলজিতে পিসিওড, আমি আর বললাম না। সো দ্য কমন সাইড এফেক্টস আর ডিজিনেস, নজিয়া, ওয়েট গেইন, হেডেক, ব্রেস্ট টেন্ডারনেস, ভ্যাজাইনাল ইনফেকশন, mild hypertension, depression and increased blood clotting. These side effects are less and less now because the amount of estrogen and progesterone are decreasing day by day in the OCPs. Now it is the least amount, we are still searching for the least concentration of these two drugs so that we can prevent pregnancy. And now commonly used drugs are of minimum dose. So there is less chance of all these side effects, including weight gain. ওয়েট গেইন এখন প্রায় হয় না, নতুন যে ইউজ করা হচ্ছে সেগুলোতে হয় না। সো দিস পিওপি, প্রোজেস্টেরন অনলি পিল, also known as mini pill. It contains progesterone or progesterone hormone, causing plug of mucus in the neck of cervix, block the entry of sperm. Example are levonorgestrone 75 microgram, desogestrone 75 microgram. Advantage, no side effect on breastfeeding or lactation. This is the most important রিজন অফ ইউজ পিওপি। অনেক সময় ল্যাকটেশনাল মাদারদের কোনো একটা কন্ট্রাসেপটিভ দিতে হয়। ধরো একটা বাচ্চা হয়েছে, সেকেন্ড বাচ্চা নিতে স্পেসিং চাইছে দুটো বাচ্চার মাঝখানে, এবার তাদের যেহেতু ল্যাকটেটিং মাদার, মানে কম্বাইন পিল দিলে চান্স অফ বেবি সিক্রেশন অফ মিল, মানে দোজ স্টেরয়েড ইন দ্য ব্রেস্ট মিল্ক অ্যান্ড দ্য বেবি উইল গেট দ্য স্টেরয়েড। সো পিওপি ইজ ইউজড, পিওপি ইজ হার্মলেস ফর দ্য বেবি। বুঝতে পেরেছো? So during that period when the mother is breastfeeding, the POP is the choice of contraceptive, other than obviously condom or IUD. IUD বা condom ব্যবহার করলে they are better, but if mother do not choose to take those things, then they can use POP. May be prescribed in patient having diabetes, hypertension, smoking, etc. This reduce risk of PID. Disadvantages: acne, mastalgia, headache. Headache is the most common side effect of POP. নাও উই মুভ টু, তাহলে দুরকম হরমোনাল কন্ট্রাসেপটিভ পেলাম ওরালি, একটা হচ্ছে তোমার কম্বাইন আর একটা হচ্ছে প্রোজেস্টেরন অনলি পিল। এরপর আমরা লং অ্যাক্টিং কন্ট্রাসেপশনে যাব। দিস ক্যান বি ইমপ্ল্যান্ট, প্যাচেস অর ইঞ্জেকশন। ইঞ্জেকশন contain progesterone hormone only, prevents ovulation. Commonly used are depomedroxyprogesterone acetate, DMPA. Depomedroxyprogesterone acetate, administered on deltoid muscle within 5 days of cycle. ওর মতোই আমাদের ওসিপির মতোই উইদিন 5 days of cycle ইঞ্জেকশনটা দিতে হয়। ডোজ ইজ 150 মিলিগ্রাম অ্যান্ড দ্য প্রোটেকশন পিরিয়ড ইজ 3 months। ইনজেক্টেবল যেটা, ডিএমপিএ যেটা। ইমপ্ল্যান্ট,
It's a small device placed under the skin. ডিভাইসটাকে দেখিনি. These are not planned to দেশলাইয়ের কাঠির মতো দেখতে দুটো ছোটো ছোটো জিনিস ডেলটয়েডের নিচে এখানে চামড়ায় ইনসার্ট করে দেওয়া হয় দুখানা. এই হচ্ছে ব্যাপার. This small contain progesterone hormone only, works in similar way to injection, contains 3 ketodesogestrel, releases hormone about 60 microgram, gradually reduced to 30 microgram per day over a year. It inhibits ovulation as it is progesterone only. So it lasts for 3 years. The most common brand available is Norplant 2. These are the Norplant 2. 2 rods of 4 cm long. Each rod contains 75 milligram of levonorgestrone, which release 50 microgram per day. ঠিক আছে? Emergency contraceptive used within 72 hours of ovulation is either prevented or delayed. It may be in form of hormone, IUD, antiprogesterone. তাহলে এমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ বলতে সবাই আমরা আইপিল বুঝি তো, তাই তো? মিনি পিল বা আইপিলকে বুঝি, কিন্তু তা নয়. কিন্তু আইপিল ছাড়াও আইইউডি একটা অপশান এমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ. উইদিন 72 আওয়ার্স যদি আইইউডি ইনসার্ট করে দেওয়া হয়, ইট উইল ওয়ার্ক সিমিলারলি. ঠিক আছে? সো অপশান কি? মেবি হরমোন, আইওডি অর অ্যান্টিপ্রোজেস্টেরন. ইন্ডিকেশন কি? আনপ্রোটেক্টেড ইন্টারকোর্স, কন্ডোম রাপচার, সেক্সুয়াল অ্যাসাল্ট, রেপ ভিকটিম. ধরো রেপ ভিকটিম এসছে তোমার কাছে একটা, তো তুমি তো চাইবে না সে ক্যারি করুক বেবিটা, তো তাকে ইউ ক্যান গিভ দিস. হরমোনস is morning after pills, a preventing conception in case of accidental intercourse. Drug used are ethinyl estradiol 2.5 mg, Premarin, that is conjugated estrogen 15 mg. Drug is taken orally twice daily for 5 days. This is WHO recommendation. And these are the other options like levonorgestrone alone, 2-12 hours apart. ওটা তো বললাম, ethinyl norgestrone. Conjugated estrogen 15 mg BD for 5 days. Ethinyl estradiol 5 days. Mifepristone 10 mg single. This is an abortive drug actually. So this can be used as a single dose. Copper iodide insertion within 5 days of intercourse. তাহলে এটাই সবচেয়ে বেশিরভাগই বলা হয় যে এমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপটিভটা বলা হয় যে উইদিন 72 আওয়ার্স, বাট বেটার টু ইউজ ইট উইদিন 12 আওয়ার্স অফ ইন্টারকোর্স. কিন্তু কপারটি ক্যান বি ইউজড উইদিন 5 days. লংগেস্ট উইন্ডো ইউ আর গেটিং ইফ ইউ আর ইউজিং কপার আইডিস. মেকানিজম অ্যাকশন, হরমোনাল পিল কীভাবে কাজ করে? এন্টায়ার হরমোনাল পিল কীভাবে কাজ করে? প্রিভেন্ট দ্য রিলিজ অফ ওভাম বাই ব্লকিং পিটিউটারি সিক্রেশন অফ গোনাডোট্রপিন. আমরা কি করছি? হরমোনাল ব্যালেন্সটা, ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরনের যে ব্যালেন্সটা, মানে তোমাদের যখন গাইনি পড়ানো হবে দেখবে তোমরা যে মেনস্ট্রুয়াল যে সাইকেলটা চলে, সেই সাইকেলটা জুড়ে ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরনের একটা ব্যালেন্স থাকে. কোনো সময় প্রোজেস্টেরন বাড়ছে, কোনো সময় ইস্ট্রোজেন বাড়ছে, এরকম সময় একটা নির্দিষ্ট ব্যালেন্সে গিয়ে ওভিউলেশনটা হয়. সেই অনুযায়ী আস্তে আস্তে ওভামটা ম্যাচিউর হচ্ছে এবং একটা নির্দিষ্ট ইস্ট্রোজেন এক্সেস ব্যালেন্সে গিয়ে ওভিউলেশনটা হয়. আমরা কি করছি? ওসিপিতে একটু প্রোজেস্টেরন এক্সেস রেখে দিচ্ছি, ফলে ইট উইল নেভার গো estrogen, higher estrogen level in the blood. So that extra progesterone causing ovulation suppression. So as there is ovulation suppression, there is no menstruation. Clear? There is no menstruation means bleeding কিন্তু হবে. সেই ব্লিডিংটা হবে ওই 7 দিনের মধ্যে, যে 7 দিনে ওষুধ খাওয়াচ্ছি না. But that bleeding is not menstruation, it is called breakthrough bleeding. বুঝতে পেরেছো? And it is very less in number, nearly half of the total. So if someone is having anemia due to severe bleeding and she consume OCP for 3-6 months, anemia will be also corrected. It's a good side effect, additional effect. POP rendered the cervical mucosa thick and scanty, inhibits sperm penetration. POP মানে progesterone only pill. Effectiveness almost 100% effective if taken properly. See, this is the last slide of today. We are not going to discuss anything after that. This is Soheli. It's a entirely new concept of contraceptive. It's not any kind of steroid. It's called Centroman. It's taken once weekly and it's very effective. It's already in the use in our Indian market. I mean, Indian government use. We are already having Soheli in our basket. It's called Soheli. It contains Centroman and it can be used once weekly, nearly zero side effect. So it's a very good choice. With this slide, we will stop our discussion today and discuss the rest of the part like natural contraceptive method, sterilization method, permanent method, and other few things like MTP Act on the next class. ঠিক আছে? Any question? বলো.
আচ্ছা, আজকের ক্লাস মেডিকো লিগাল অ্যাসপেক্ট অফ ইনজুরি। তো যখন ইনজুরি বলা হয় মাথায় কি আসে? When I say injury, what comes to your mind? জোরে বল। ব্লিডিং। ব্লিডিং মানে মার খেয়েছে বা মেরেছে। এনিথিং এলস? হ্যাঁ, ট্রমা, একই তো ব্যাপার। বাংলায় মেরেছে, ইংলিশে ট্রমা, বা মার বাংলায় ইংলিশে ট্রমা। আর এনিথিং অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট? ধর এই পরীক্ষার জন্য তাদের পড়া হচ্ছে, পড়তে গিয়ে মাথার মধ্যে বিশাল চাপ পড়েছে, ব্রেন, তো ওটা কি ইনজুরি? না। আচ্ছা, এ বি এর প্রপার্টি চুরি করেছে, তো এ কি কোনোভাবে বি কে ইনজিওর করেছে? না। হ্যাঁ, মেন্টাল ইনজুরি। আচ্ছা, গুড মর্নিং। চলে আয় মাঝখানে, ওখানে কি করবি? ওখানে আর কেউ নেই তো? হ্যাঁ, সামনে বসে। হ্যাঁ, তো এ কি বি কে ইনজিওর করেছে? করেননি। আচ্ছা, সি ডি মানে ডি সি কে বকছে বা অ্যাবিউজ করছে ইন পাবলিক, দ্যাট টু। সো ডু ইউ থিঙ্ক ডি ইজ কজিং इंजरी टू सी? हाँ हाँ, लड़के लोग समझ सकता है। According to section 44 IPC, any harm whatever illegally caused to any person in body, mind, reputation or property is injury. ঠিক আছে, এটা লিগ্যাল ভাষা, একাডেমিক নয়, লিগ্যাল। লিগ্যাল আর একাডেমির মধ্যে অনেক তফাৎ, আগে বুঝতে পারবি আজকের ক্লাসে। সো এনি হার্ম, আচ্ছা এটা কিন্তু জিজ্ঞেস করা হবে, ইট ইজ और नॉट एंड। ऐसा नहीं कि मारा भी प्रॉपर्टी भी लिया, प्रॉपर्टी भी ले सकता है, मार भी सकता है। सो एनी हार्म वट एवर इलीगली कॉज्ड टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, reputation and property is called as injury. So now when I say wound, what do you appreciate? wound, চোট লেগেছে ধর, wound বাংলায় চোট লাগা, নট এক্সাক্ট ট্রান্সলেশন বা ট্রান্সলিটারেশন, বাট নেভার মাইন্ড। যখন wound বলি, ক্যান ইট বি এক্সটার্নাল और इंटरनल? यस बना कर, यस जोर से बोलो भाई। कैन इट कॉज ब्लीडिंग और कैन इट नॉट कॉज ब्लीडिंग? हाँ, स्किन ब्रीच हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। सो ऑल दीज आर कैन बी wound. So any lesion, external or internal, caused by violence, with or without breach of continuity of skin, even they do not associated with bleeding. ठीक है, तो ये तीनटे पैरामीटर मने रखबी। इट कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल, इट कैन कॉज ब्लीडिंग, इट कैन नॉट कॉज ब्लीडिंग, और इट कैन breach the continuity of skin tissues. A basic definition. Now when I say assault, what do you mean by that? When I say assault, suppose A has assaulted B, what do I mean by that? Huh? Harm to a certain extent. So what extent? লয়ের মতো কথাবার্তা বলছিস। জজ মহোদয়, অর্থটা স্পেসিফিক আই, we are not judges, we are doctors. Be specific. Now I will say what you just said, just remember that. এই ক্লাসের এন্ড অব্দি বুঝতে পারি why I am saying these words. Severity, degree. So when I say assault, assault can be physical, can be verbal. So assault is actually verbal. It is an offer. हम तुमको मारेंगे is an assault. ठीक है, offer or threat to attempt to apply force to body of another in a hostile manner. ऐसे सिर में टक्कर के मारने को assault नहीं कहेगा, मतलब मारूंगा बोल के। फिजिकल assault मतलब যখন কেউ ফিজিক্যালি মারছে কাউকে, দেন ফিজিক্যাল শব্দটা হওয়া খুব জরুরি। and these are very important while taking history and writing it down. যদি যখন হিস্ট্রিতে লিখবি assault, then defense might question you, sir ये कैसे assault था, so you have to write down. আচ্ছা, the good word for physical assault মানে physical assault যেটাকে আমরা বুঝি কেউ ওকে মেরেছে is battery.
But India the battery is not used, so we use physical assault. So injury সম্বন্ধে clear হলো? Injury section কি IPC 44. Then we had wound and now we have assault. Assault is section 351. 351. Now what is hurt? Whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any person is said to have caused hurt. ঠিক আছে? Section 319 but section 321 to section 328 of IPC deals with various kind of hurt. আচ্ছা এক্সামে কিন্তু এগুলো জিজ্ঞেস করা হবে ডেফিনেশন till now মানে injury definition, wound, assault, okay? So types of hurt, simple and grievous. What is simple? Simple examples. Simple is neither serious nor extensive. ঠিক আছে? Got it? So types of hurt কি কি হলো? Simple and বলো simple and grievous. What is simple? Neither serious nor extensive. So এটা কি? What kind of mechanical injury is this? Huh? কি? Mechanical injury, type of mechanical injury. বল ক্লাস হয়ে গেছে বল এক মাস হয়নি abrasion. What kind of abrasion? বলো এদিকে চলে এসো ঘুম পেলে বাড়ি যেতে পারো অসুবিধা নেই হোয়াট কাইন্ড অফ অ্যাব্রেশন আরে বলো গ্রেজ অ্যাব্রেশন কখন হয় গ্রেজ অ্যাব্রেশন আচ্ছা এইটুকুনি ছবি দিয়ে নট ফেয়ার বাট স্টিল লেট ইট বি গ্রেজ অ্যাব্রেশন তো কখন হয় ফ্রিকশন বাংলায় ঘষা খেলে গ্রেজ হবে ঠিক ফ্রিকশন কখন হবে ফ্রিকশন কখন হবে হ্যাঁ দেওয়ালে ধাক্কা খেলে ফ্রিকশন হবে ভেরি গুড আর রোড ট্রাফিক ইনসিডেন্টে পড়ে গেলে ফ্রিকশন হবে সিঁড়ি দিয়ে পড়ে গেলে ফ্রিকশন হবে ঠিক সো দিস আর গ্রেজ অ্যাব্রেশন সো ডু ইট লুক সিরিয়াস ইজ ইট এক্সটেন্সিভ হোয়াট কাইন্ড অফ ইঞ্জুরি ইজ দিস সিম্পল হার্ট নাও হোয়াট ইজ দিস একটু এনহ্যান্স করা আছে হোয়াট কাইন্ড অফ মেকানিক্যাল ইঞ্জুরি ইজ দিস not incision এটা ছোট করে খুব ইয়ে করা আছে ব্রড scratch abrasion so is it simple or grievous scratch abrasion on arm simple or grievous কি মনে হয় গেস স্ক্র্যাচ করলো বিড়ালে স্ক্র্যাচ করলো সিম্পল না গ্রিভিয়াস সিম্পল ল্যাসারেশন হাতে ল্যাসারেটেড wound পড়ে গেছিস ল্যাসারেশন হয়েছে what kind of injury is this simple or grievous grievous why hate why is it serious huh rapidly heal hobe heal to sobi rapidly heal hobe na but there are some criteria for grievous let it be is it serious pore giye hatute kete gelo is it serious will you die from that not you someone die from that মরবে না is it extensive depth টা কি বেশি so simple na grievous can be grievous can be simple depending on the depth huh well, not exactly simple but can be simple can be grievous now same thing graze abrasion on face simple or grievous huh graze abrasion on face simple or grievous graze abrasion কি ছিল আগেরটা আরে অপশন লো এ আর বি সিম্পল ছিল এটা কি সিম্পল না গ্রিভিয়াস সিম্পল সো as of now it is simple
laceration, let us laceration on face, simple. ठीक है. Inside wound on hand, is it simple or grievous? Grievous. So as of now, the options are there. I will give you another chance. Now grievous hurt, important, section 320. ঠিক আছে? Section 320 is grievous hurt. আটখানা পয়েন্ট আছে, you have to memorize it. You have to memorize it. First, emasculation. Emasculation বলতে পারবি কি হয়? Emasculation. हाँ? Penis, penis. Penis, penis क्या है ये? What is emasculation? मर्द को दर्द नहीं होता, यहाँ पे मर्द को दर्द होगा. तो losing of masculinity is emasculation. How will someone lose masculinity? Example is, second example. Now I don't know who is cutting off something, but what are some more common examples? अच्छा और क्या है? धर केव काउके spinal cord मार लो. Okay, somehow someone injured someone's spinal cord, and that is affecting a specific nerve, which helps in your manhood. Now you are incapable. Then will that be called as emasculation? बुझा गया लो? अरे कुछ तो बोलो, हाँ या ना तो बोल दो. बुझा गया लो? बुझा गया लो ना? Someone somehow injured his or his lumbar region, spine. A specific nerve got injured, and that specific nerve causes specific thing, and that specific thing is related to your masculinity. Now somehow for that reason the masculinity has lost or decreased or diminished. Now will that be called as emasculation? Okay, so can that be a grievous injury? Yes. ठीक है, the loss of masculine power, however it is caused, will lead to grievous injury. Second, permanent privation of sight of either eye. What is privation? Any idea? Loss. ঠিক আছে? Loss. Loss কোনো ডিগ্রির হতে পারে. যদি আমাকে বলে স্যার আমি দেখতে পাচ্ছি না চোখ দিয়ে, then that can be loss, but you have to check it out. আমি বলবো আমি দেখতে পাচ্ছি না, I have to prove it. The court में बोलेंगे सर वो तब देख नहीं पा रहा था, then prove it somehow. Permanent means যে এমন না যে permanent. If suppose ঝগড়া করছো, একটা পাঞ্চ এলো, চোখে লাগলো, চোখ দিয়ে জল বেরোলো, তোমার কাছে এলো, you are now medical officer emergency. Forensic না, you're just a simple doctor, MBBS corridor junior residency করছো, but now you are graduated, post graduated, now you are doing casualty as a emergency PGT or a specialist. So now someone came with a trauma on cornea. तो की करोगे? What will you do? तुम corneal transplant कर लोगे? सही है यार. अरे step by step. You will send it to ophthalmologist, है ना? He will check, he or she will check कि है भी कि नहीं. वो तो बोलेगा तो स्लिट लैम्प नहीं बसते नहीं क्यों, और कोई काम नहीं है. तो refer to a specialist, get his or her opinion on that. Now suppose that ailment that happened in eye is treatable. ठीक है, treatment क्या हुआ जो वो करके now he is fine, but that will be still considered as permanent privation. ठीक है, अगर treatment नहीं करता then that would have been permanent. So treatment is not the clause. If permanent loss happens due to trauma in any of the eye, that is a cause for grievous hurt. Second, permanent privation of hearing of either ear. Same, उसी कोयरल में दूसरे बंदे कान में स्लैब मारा. Now, अच्छा, এই দুটোতে what is weapon used? Heart and fist. So weapon used is heart and fist. Same, এখানেও যদি ইয়ারের কোনো ইয়ার টিম্প্যানিক মেমব্রেন যদি ফেটে মেটে যায় and now then got treated, still it will be considered as permanent loss of function, and that will lead to grievous. Now, privation of any member or joint.
In this case, a member means organ or extremity. মানে হাতটাকেও মেম্বার বলতে পারি। Joint is of course understandable joint. Organs can be member. Now, again, privation মানে loss of function of any organ যদি হাতে মেরেছে, হাতের ফাংশন যদি একটু লস হয়েছে, then that can be termed as grievous. But you have to justify the degree of loss. Destruction or permanent impairing of the power of any member or joint. ওটা লস ছিল, এটা ইম্পেয়ারমেন্ট, ঠিক আছে? পার্মানেন্ট ডিসফিগারেশন অফ হেড অর ফেস, এটার মানে কি হতে পারে? এনি আইডিয়া? ওয়ান বাই ওয়ান কি? ডিফর্ম। সো আচ্ছা, তুই কি বললি? সো হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ডিসফিগারেশন? His answer is deform, both of them. Any idea? Huh? History, geography. But it's the same thing. Anything else? Acha. Naak keta dilo. Will it be termed as disfiguration? Kaan keta dilo. Same thing. Now, there has been a case. Ekta chotto cut. Nasal bridge ekta cut. That has left a scar mark, and that has been termed as grievous hurt. Why? Because it is leaving a scar mark and it has destroyed the beauty of a girl. Je mereche, it can be grievous. So it is very important ki scar thakle jodi permanent scar hoy, then that will be grievous. ফেসের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে? ফ্র্যাকচার অর ডিসলোকেশন অফ বোন অর টুথ। ফ্র্যাকচার ইজ আন্ডারস্ট্যান্ডেবল। স্কালের আউটার টেবিল হোক বা ইনার টেবিল হোক, যে কোনো টেবিল ফ্র্যাকচার হলে, হাউ মাচ হেয়ারলাইন অর ফিশার ফ্র্যাকচার হলেও ইট ইজ গ্রিভিয়াস, গিভেন কি আমি ওটাকে দেখতে পারি যে হ্যাঁ আছে। সেকেন্ড, টুথ। টুথ যদি ধর আগে থেকে টুথটা নড়ছে, ওই ঝগড়ার মধ্যে একজনের চোখ গেল, একজনের কান গেল, and someone came to doctor, sir मेरा दांत निकल गया. How will you prove, you are the doctor, कि दांत इस झगड़े से ही निकला है? যদি দাঁত ভাঙে, দাঁতকে কিছু অ্যাসল্ট করেছে বা ভায়োলেন্স করেছে, तो somebody will have to hit. हिट करेगा तो इधर तो कुछ होना चाहिए, इधर होगा तो अंदर कुछ होना चाहिए, लिपे किच হবে, so corroborative evidence. Now this has happened, personal life में हुआ है मेरे साथ। তো আমি তো তখন লিখে দিছিলাম, দেন আই ডিড নট নিউ দিস। তো তখন কেন MBBS এর পর মনে থাকে না অত এক্স্যাক্টলি কি পড়েছিলাম, ফরেন্সিক কোন বছরে কবে। সো অবভিয়াসলি গ্রিভিয়াস হার্ট, হু রিমেম্বার্স? ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু রিমেম্বার যে যখনই দাঁত সকেট থেকে বেরোবে, দেয়ার উইল বি ব্লাড ফ্র্যাগমেন্টস ক্যান বি দেয়ার ইফ প্রপারলি লুকড ইনটু। বাট এটা হু হ্যাজ টু প্রুভ? इफ कोर्ट आस्क, सर ये पहले हिल रहा था, अभी हाथ में लेके आया, how will you prove that? You will prove with corroborative evidence of inner aspect of lip, outside or lip. Now, 8. Any hurt which endangers life or which causes the victim to be in a severe bodily pain or unable to follow his ordinary pursuit for a period of 20 days is called as grievous hurt. এই 8টা point you have to remember. Now, what do you mean by ordinary pursuit? Normal কি? Example. Office is not a problem. ये थे कोरोना काले के ऑफिस होता था, सब घरे बस तक था। Walking. सुबह उठ के क्या करते हो? जो करते हो shamelessly बोलो। डेफी का बाप रे बाप, नहाते धोते हो ना, ये डेफी केस है। So that is the ordinary pursuit. ठीक है ना? Now if you are somehow not able to do वो नहाना धोना, then that will be called as this severely bodily unable to follow his ordinary pursuit. एक दिन का नहीं, for a period of 20 days. মানে এমন মার খেয়েছে যে বেচারা অত কিছু করতে পারছে না। But that does not mean, suppose someone got admitted in a hospital and he or she is spending time for 25 days, पर उनको हुआ कुछ नहीं है, ऐसे छुट्टी दीची जाच्छे ना, but somehow we am referring to specialist,
and the specialists are not attending on time for whatever reason, and that is by extending the stay. So mere hospitalization for 25 to 20 days does not amount to grievous hurt. A reason has to be there. হ্যাঁ, তার রিজনটা কি করে প্রুফ করব? যে সিভিয়ার বডিলি পেন, মানে যখন যাবে ট্রামাডল দিতে হচ্ছে টিডিএস ডোজে, ওরকম অবস্থা, আর না হলে unable to follow ordinary pursuit. So these are the 8 key points of grievous hurt. Clear holo? Any question in this? जिसको प्रश्न है हाथ उठाओ. नहीं है? Now tell me, this simple or grievous? This सात नंबर पॉइंट, हेड और परमानेंट डिस्फिगरेशन ऑफ हेड एंड फेस हो सकता है क्या? कैन इट लीव अ स्कार? कैन? क्वेश्चनेबल, हाँ, सोचना चाहिए. बट पॉइंट इज हाउ विल दैट ग्रीवियस इंजुरी हैपन? मतलब আমি যখন বানাচ্ছিলাম তো मैंने तो पहले हाँ यार ट्रिकी, आई विल ट्रिक यू, बट देन आई थॉट कि हाउ विल दिस ग्रीवियस ग्रेस एब्रेशन हैपन ऑन फेस? हम मारेंगे तो ग्रेस तो नहीं होगा, वो गिरेगी, मारेंगे तो समथिंग एल्स विल हैपन. सो देयर इज अ क्वेश्चन, बट स्टिल theoretically, academically, graze abrasion, if it leaves a scar, that can be amounting to grievous hurt. Hey, sorry. Now, scratch abrasion. This one, simple or grievous? Simple. This one, again same funda. If it is deep enough to leave a scar, then it can be amounting to grievous. Incise wound, this one, छोटा है, डीप नहीं है, सिंपल. दिस वन कैन बी ग्रीवियस, कैन बी. हम कौन जज कर सकते? हाउ विल आई नो? ব্যথা করছে করতে না. लैसरेटेड वुंड, दिस वन ग्रीवियस. अब ये सिंपल है तो ये क्यों डीप ग्रीवियस है? ये तो डीप भी नहीं है. इफ इट इज सिंपल, बाय दैट लॉजिक व्हाई इट इज ग्रीवियस? डीप भी नहीं है, ताले सिंपल है. ए नहीं तो बी तो होगा. दिस वन, हाउ सिंपल? इट इज लैसरेटेड इंजुरी ऑन फेस, स्कार रहेगा, मे भी नहीं, ये होगा. दिस वन विल बी ग्रीवियस. ये क्वेश्चनेबल है, बट दिस वन विल बी ग्रीवियस. अच्छा, नाउ व्हाई आई एम सेइंग और स्ट्रेसिंग दिस वर्ड, আমি যখন দিল্লিতে কাজ করেছিলাম, আমি 2 বছর, তো দিল্লিতে তখন ফরেন্সিক অত মনে নেই ছিল না, আর আই ওয়াজ নট আ পিজিটি অফ অর ইন দিস ব্রাঞ্চ. তো তখন একটা ছিল যে এমএলসি, মেডিকো লিগাল সার্টিফিকেট, দ্য নেক্সট থিং উইল কাম. ওইখানে বলা হতো যে ইফ দ্য ওয়েপন ইউজ ইজ শার্প, দেন অটোমেটিক্যালি ইট বিকামস গ্রিভিয়াস. নাও দিস ইজ আ ভেরি রং থিং টু সে. ঠিক আছে? সো সাপোজ ইউ গো সামওয়্যার এলস, কেন সবাই ওরকমভাবে ফরেন্সিক স্পেশালিটি অতভাবে নেই লোকজন, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই ভেরি রাইট থিং হ্যাজ টু বি পুট ইট ডাউন, বিকজ ইট ইজ আ মেডিকেল লিগাল ডকুমেন্ট, যার জন্য তোমাকে কোর্টে দাঁড়াতে হবে. And if things get ugly, then you will have to really answer that thing, and things can get ugly. So what is a dangerous injury? যদি death almost certain হয়, then it is a dangerous injury. ঠিক আছে? And what is a dangerous weapon? Shooting করলো, stab করলো, this is a dangerous weapon. যেটা দিয়ে মারলে death will almost be certain. Almost be না, almost certain. ঠিক আছে না? কোই question? Now, injury report is very important. Injury report is very important. So, when you write an injury report, who will write an injury report? Answer. কে লিখবে? আচ্ছা, forensic question is not কে পড়ে আসে বাইরে দরকার নেই. Just use common sense. A doctor, very good. Who? Doctor. Doctor তো অনেক রকম doctor হয়. Principal is also doctor. He will write. Emergency medical officer. Who will be medical officer emergency? Preliminaries are very important. Name, address, sex and age. Very, very important. Name of course important. Acha, when I say this, it is also important to say कि যখন তুমি emergency বসবে, you will probably be the one doctor and there will be huge influx of patient. So basic answer is you have to manage. How will you do? It is very difficult to do. কেন একটা মেডিকেল এমার্জেন্সি পিছনে এত ডকুমেন্টেশন যখন লিখবে, and you will see lot of patients coming, then you will have to manage time.
ঠিক আছে, আমার অনেক কেসে হচ্ছে আমি নাম লিখতে ভুলে গেছি, इट इज क्वाइट कॉमन. सो बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रॉब्लम क्या हुआ, अब पुलिस ढूंढ रहा है हमको, हम ढूंढ रहे हैं पेशेंट को, ये सब प्रॉब्लम बड़ा है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन ऑल दोज थिंग्स. ঠিক আছে, নেম, এজ, সেক্স, অ্যাড্রেস, গার্জেন, ব্রড বাই, more than one person is very important, and brought by যে এনেছে an immediate relative. Immediate मतलब spouse, kids मतलब offsprings বা parents, এরা হচ্ছে immediate. যদি তারা না থাকে, তাদের অ্যাবসেন্টে, নেক্সট write their name and get their signature, not everyone but that guy, and along with other people, brought by 3 to 5 people from family and XYZ who is father. ठीक है, ऐसा. This is very 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 important. Now, if police accompanies, then the rank, PS means police station. Police station of the police. Brief history of incident. क्या हुआ था? अपनी जुबानी नहीं, उनकी जुबानी, वो लिखना भी है. According to brought by, according to patient party. ठीक है. Now, victim stature, 2 identification marks. Also very important. What will be them? We will discuss in practical class. Victim stature, height, weight. If you can, you should write. Now, consent. Consent for examining. Time, mane time of examination. Very important. My personal experience. Start and finish time. Write it there. You don't have to be exact, but you have to write. Start and finish time. Generally, আমাদের প্র্যাকটিসে আমরা একটা টাইমে লিখি, and that is somehow in between. যখন ও টাইম কথা বলে. But you have to remember, not remember, find out the starting and ending time. And general examination vitals. ठीक है? Along with this, what will you write? Nature of injury. Size, shape and direction of injury. On what part of the body inflicted. এইগুলো করলে, will you be able to write down the type of weapon used? Nature of injury দেখে বলতে পারবে? ল্যাসারেটেড হলে কি হবে? যদি স্ট্যাব হয় তাহলে কি হবে? भैया क्लास में पढ़ाई करो जाके. लैसरेटेड होले की होबे? ऑप्शन इज शार्प और ब्लंट. ठीक है, लैसरेशन शार्प, रॉन्ग. लैसरेशन इज ब्लंट. इनसाइज वुंड शार्प. चॉप वुंड heavy weapon with a sharp edge. ठीक है. Again, ये की बोलबो ওটাকে, আরেকটা abrasion, blunt force, bruise, contusion, blunt force. ठीक है. Now the only thing that you have to do, identify between laceration and stab injury. है ना difference? মার্জিন কি হবে স্ট্যাব? আচ্ছা, স্ট্যাবের মার্জিন ক্লিন কাট না রাগেড? ক্লিন কাট. ল্যাসারেশনের মার্জিন রাগেড হবে. ওকে, এন্ড देयर আর অলসো, তো এরকম ভাবে তোমাকে ডিফারেন্স করে ইউ হ্যাভ টু রাইট ইট ডাউন. দেয়ার উইল বি আ পয়েন্ট, শার্প ওয়েপন অর ব্লান্ট. ওয়েপনের নামকেও জানতে চাইনি, বাট এজ এভরিবডি ওয়ান্টস. তো ইউ উইল হ্যাভ টু টিক শার্প অর ব্লান্ট. ঠিক है. सेकंड ओपिनियन, देयर विल बी एन ऑप्शन सिंपल और ग्रीवियस. ठीक है, सिंपल और ग्रीवियस, weapon, and weapon is dangerous or not. It is not every time. কখনো কখনো থাকে, কখনো কখনো থাকে না. নাও এজ ফর এক্সাম্পল, তুমি এমার্জেন্সিতে আছো, একটা পেশেন্ট এলো, বলে স্যার মেরে ভোজাই ने मुझे मारा है. রিয়েল লাইফ হ্যাপেন্ড উইথ মি অলসো. এসতে এখানে একটা সোয়েলিং মাথায়. ওকে, হিয়ার ইজ অ্যান অ্যাব্রেশন. হাউ উইল ইউ অ্যাপ্রোচ দ্য পেশেন্ট? মাথায় একটা সোয়েলিং আছে, অল্প হিস্ট্রি অফ নজিয়া, और একটা एब्रेजन আছে हाथे. व्हाट विल यू डू? पेशेंट आपके पास आया है, आप द ओनली डॉक्टर, फोन पे उठा नहीं रहा है, अब क्या करोगे? फोन भी करोगे, हमको पता है, फर्स्ट इंस्टिंक्ट टू फोन, फोन पे उठा नहीं रहा है. व्हाट विल यू डू? यू विल टेक द नेम. हाँ या ना बोलो ना, नाम নেবে. আচ্ছা, বোঝা যাচ্ছে তো ওইদিকে ভ্রমণ করছে কোথায়? आ जाओ, धरती में आ जाओ, उठाओ, मैडम के पास ही आ जाएगा पेशेंट. हाँ, পিছনে কি করছো ওরা?
আচ্ছা, এবার how will you approach the patient? How will you approach the patient? With a swelling and a abrasion. আরে হাতে নাম টাম লিখবে, হিস্ট্রি লিখবে, হিস্ট্রিতে কি কি লিখবে? হিস্ট্রিতে চিফ কমপ্লেন, पेशेंट जा बोले थे, वट एवर यू राइट राइट, जो पेशेंट बोलेगा वही लिखोगे ना, बट what you write is according to the patient. What patient said was this कि सर वही भोजाई थे मेरे से, भोजाई मीन्स ससुर, ससुरे मेरे से, तो ससुर ससुर फादर इन लॉ मेरे से, and this was patient's history, but at the end you will write according to the patient. And while examining you examine, what will you do with the swelling? You will do a CT scan, ঠিক আছে, you will do a CT scan. And what will you do with this abrasion? যদি ব্যথা থাকে তাহলে, যদি ব্যথা থাকে স্যার ব্যথা করছে, पेन किलर देवे, ठीक है, what will you do with that? मेडिको लीगल में क्या करोगे? एक्सरे करोगे ना, देखने के लिए चोट वोट लगाया कि नहीं है? नाउ आफ्टर डूइंग सिटी, विल यू सी द सिटी? इफ यू कैन, बट विल यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटी स्कैन ऑन योरसेल्फ? नो 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 नो, अब नहीं करोगे, देखेंगे हम सब पर करेगा कुछ नहीं, तो क्या करोगे? रेफर टू whom? Now this is a very important thing that I am saying, क्योंकि এটা তো তোমাদের জন্য হবেই। अरे ऑर्थोपेडिक सिटी नहीं देखता मेरे भाई, सर्जन को भेजोगे, न्यूरो, बट सब जगह न्यूरो सर्जन पाबी ना, यू विल सेंड टू सर्जन, ठीक है। एक्सरे किसको? ऑर्थो को, राइट, ऑर्थो के एक्सरे हो गया। नाउ दे विल रिपोर्ट, समटाइम्स दे डोंट रिपोर्ट, इफ दे डोंट रिपोर्ट व्हाट विल यू राइट? सिंपल और ग्रीवियस। कैन यू राइट सिंपल और ग्रीवियस? যদি রিপোর্ট আসেনি, ইউর কোয়ারি ওয়াজ হোয়াট এভার ইজ দ্যাট সোয়েলিং, সোয়েলিংটার নিচে কিছু আছে কিনা, ফ্র্যাকচার ফিশার, ইফ দেয়ার ইজ, যদি এখানে ফ্র্যাকচার আছে কিনা, ইফ দে ডোন্ট রিপোর্ট ব্যাক, হোয়াট উইল বি ইউর অ্যান্সার? সিবি, সিম্পল और ग्रीवियस? माय आंसर इज दे डिड नॉट रिप्लाई मी बैक। तुम थोड़ी ना विदाउट रिपोर्ट, हाउ कैन यू से इट इज ग्रीवियस, और हाउ कैन यू इवन से, इफ यू से ग्रीवियस, डिफेंस तुमको पकड़ेगा, वेयर इज योर सीटी स्कैन रिपोर्ट सर? इफ यू से सिंपल, देन पीपी तुमको पकड़ेगा, अरे हम तुमको बोला ग्रीवियस बोलने के लिए, तुम सिंपल बोल रहे हो, तो केस क्यों बनाया? तो इसलिए रिपोर्ट टू बी रिपोर्ट डिपेंडिंग ऑन देयर प्रेस्क्रिप्शन, ठीक। अब मान लो दे हैव रिपोर्टेड सर फ्रैक्चर है, देन हु विल राइट ग्रीवियस? बिकॉज जो बंदा लिखेगा ही इज आंसरेबल टू कोर्ट, इट इज हुज ड्यूटी, योर और हिज, टू रिपोर्ट इट? ना, इट इज योर ड्यूटी, ठीक है ना, इट इज योर ड्यूटी। ही विल से हाँ मैंने ग्रीवियस लिख दिया, मतलब आई हैव रिटन कि हाँ इसमें फ्रैक्चर है, थोड़ा ही सही पर फ्रैक्चर है, आउटर टेबल में एक हेडलाइन फ्रैक्चर, फीचर फ्रैक्चर है, इतना मिलीमीटर बाय इतना मिलीमीटर, इट कम्स टू यू एंड यू विल से इट इज ग्रीवियस, ठीक है। पिक्चर क्लियर हुआ? सो ऑल डेंजरस इंजुरीज आर ग्रीवियस, बट ऑल ग्रीवियस इंजुरीज आर नॉट डेंजरस, ठीक है। एनी क्वेश्चन इन दिस? नो, ठीक है। अच्छा, सेक्शन आईपीसी 321 इज दादा लास्ट, वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट, ठीक है, जस्ट गो विद द फ्लो। 321 वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट, 322 वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। 320 की ছিল? 320 was grievous hurt. So 321 voluntarily causing hurt, 322 voluntarily causing grievous hurt, 23 punishment for voluntarily causing hurt, 1000 টাকা বা 1 বছর জেল। 324 IPC punishment for voluntarily causing hurt by a dangerous weapon। 325 punishment for voluntarily causing grievous hurt। 326 voluntarily causing grievous hurt by dangerous weapon, and 326A voluntarily causing grievous hurt by acid, मतलब vitriol acid, ठीक है। জাস্ট এরকম ভাবে মনে রাখবি এন্ড প্রিন্ট করে
নিজের ওয়ালে চিপকে দাও, এসে যেতে দেখবে, ইউ উইল রিমেম্বার। ঠিক আছে? ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট সামটাইম এক্সামিনার আস্ক, বা নিট পরীক্ষা যখন দিবি এমসিকিউ তো থাকে সবসময়, মানে এক থাকতে পারে। দিস ইজ কমন, দেয়ার ক্যান বি আদার্স অলসো। হোয়াট ইজ হোমিসাইড? ওখানে দেখে নয়, বলো হোমিসাইড মানে কি? উইদাউট কনসেন্ট তো আসেনি, কিলিং অফ আ হিউম্যান বিং বাই অ্যানাদার হিউম্যান বিং। होमोसेपियन ने होमोसेपियन को मारा, तो मारा मतलब किलिंग है। साइड केम फ्रॉम अ वर्ड सीडा which means killing. So homicide is the killing of a human being by another human being. Lawful and unlawful, two types. Lawful मतलब judicial homicide, excusable homicide. Unlawful, culpable homicide, murder, rash and negligent act, and suicide. Okay, clear by now? আরে নিজেকে তো নিজে মারছে, নিজেকে মারছে তো। ওখানেও আসবো আসবো, ডোন্ট ওয়ারি, কাম। জাস্টিফায়েবল হোমিসাইড, এখানে কি কি হবে, যে জাজ যে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট দিচ্ছে, so he is causing him someone, his actions are causing death to someone. In that case, administration of justice, it is justifiable homicide. Police, in case of encounter, or not encounter, encounter will be somewhere else. Here, who mob एसছে, they had to fire. Kashmir, ठीक है? Maintenance of justice and law and order. Towards prevention of violent crime, again same thing. Killing in self defense, this is encounter. ठीक है? Encounter self defense भी करता है, encounter बोले आलादा किछु হয় না। So this is justifiable homicide. Excusable, যদি অপারেশন টেবিলে যদি মারা যায় কেউ, will that be homicide? যাদের যাদের ঘুম পাচ্ছে তারা একটু উঠে পড়ো, কেন ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ কামিং। হ্যাঁ, হবে না কেন? একটা মানুষ তো একটা মানুষকে মারছে, तो क्या डॉक्टर मानुष नहीं होता है, एलियन ऊपर से आया। एवरी डिफरेंट थिंग, बट इट इज एन एक्सक्यूजेबल होमिसाइड। अब आप बोल सकते हैं एक्सक्यूजेबल होमिसाइड में कौन सा धारा लगेगा? धारा लगेगा भैया, धारा लगेगा। डेथ फॉलोइंग अ लॉफुल ऑपरेशन, लॉफुल डेथ कॉजिंग बाय एक्सीडेंट और मिसएडवेंचर, it will come to that. Homicide committed by an insane person, अब जो सो रहे थे वो जागो, बिकॉज अभी दिस इज इंपॉर्टेंट, वो हो जाएगा, वही पे जाएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, सेक्शन 299, सेक्शन 300। तो ओके, व्हाट इज कॉमन इन दिस? कल्पेबल होमिसाइड होमिसाइड হচ্ছে someone is, some human being is killing another human being, अरे যেটা বলছি সেটা, हाँ। सो कल्पेबल होमिसाइड में भी a human being is killing another human being, ठीक है? मर्डर, a human being, homo sapien is killing another human being, homo sapien, agree with me? ठीक है। इंटेंट, कल्पेबल होमिसाइड, फर्स्ट पॉइंट, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, मारने के लिए मार रहे हैं, इंटेंशन, पूरा इंटेंशन है उसको मारेंगे आज। 2, with the intention to cause such a bodily injury as is likely to cause death, मतलब ऐसे मारेंगे कि वो मर ही जाएगा ऐसे, ठीक है? Now 3, with the knowledge that such act is likely to cause death, मतलब जैसे मारा ultimately it will cause death. So these are the 3 subcategories of culpable homicide. Clear? Now murder, first, intention of causing death, ठीक है? सेम इसमें भी इंटेंशन था, मर्डर ज्यादा ही होगा, मारना है आज। सेकेंड, with the intention to cause such bodily injury as the offender knows to be likely to cause death। আচ্ছা, এই পয়েন্টটা আর এই পয়েন্টের মধ্যে এই দুটো সেম আশা করি বোঝা যাচ্ছে। দিস পয়েন্ট, ইজ ইট ডিফারেন্ট ফ্রম দিস পয়েন্ট? হাউ? अच्छा এখানে তো লেখা আছে with the intention to cause such bodily injury,
as is likely to cause death. Likely, as is likely, as is likely. Here भी तो है. As the offender knows, it is minus कर दीजिए. Here also as to be likely, as likely, as likely. सेम ही तो है. अरे एक ही तो है. डिग्री. हाँ, फर्स्ट शुरू में तुमने डिग्री डिग्री कहा था. दिस इज द डिग्री. ठीक है ना? अब सोचो द डिफरेंस बिटवीन अ लॉयर, नेता, अभिनेता एंड अ डॉक्टर. वो तो बोल के खत्म. दे मेड द लॉ. अब लॉ में ये एक दो वर्ड बीच में डाल दिया, अब तुम परेशान, वो सब परेशान. नाउ थर्ड वन, with the intention of causing bodily injury which is sufficient to cause death. Find the difference. इसके साथ इसका डिफरेंस. अरे इंग्लिश में बोल যেটা লেখা আছে, পড়ে বল কি লেখা আছে. কোনটা ডিফারেন্স? The word. I want the word. Sufficient. Here likely. Likely to cause death, sufficient to cause death. যখন বইতে পড়বি বুঝতে পারবি না, আবার পড়বি আবার বুঝতে পারবি না, ঘুরে আসবি, তারপর ব্রেক করে পড়বি, then you will find this out. ঠিক है ना? So what is the difference? Degree. Degree of knowledge and intent of the act performed by the perpetrator to cause or probability of causing death. So culpable homicide আর মার্ডারের মধ্যে ডিফারেন্সটা একটু কনফিউজিং, হ্যাঁ না? Yes. It is confusing to me also. It is confusing to examiners also. Forget the examiner. It is confusing to judges also. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया कि बोले ओटाके हियरिंग 2015 मोहम्मद रफीक वर्सेस सुप्रीम कोर्ट. हाँ, मोहम्मद रफीक. রফি না, রফিক একজন ড্রাইভার ছিল. And in that court they suggested degree of knowledge and intent of act for probability of causing death. এখন সাপোজ একটা নাইফ আছে, নাইফ ইট ইজ সাপোজ টু বি শার্প বাট ইট ইজ সামহাউ নট শার্প. এটা দিয়ে মারলো, দ্যাট ইজ সাপোজ টু কিল. যদি এটা দিয়ে মরে দেন ইট উইল বি আ মার্ডার. এন্ড ইজ সাপোজ আ ব্লান্ট ওয়েপন which is not supposed to be sharp but somehow it became sharp but it is blunt. আর এজ ওটা দিয়ে মারলো and someone died. The probability of a blunt weapon killing is less than probability of a sharp weapon killing. So that is why it is also very important to write the type of weapon. So decide to korbe. What is your work? Your work is to find out the type of injury and weapon. ठीक है? All murders are culpable homicide. But all culpable homicides are not murder. Understandable? कोई बात नहीं, मिस हो जाते हैं. Exceptions to murder: provocation, instigation, private defense, public servant acting in good faith, and no pre-planned murder. And suppose যুদ্ধ ঝগড়া করছে বাট ঝগড়াতে মারা গেল কেউ, and that was not pre-planned. ठीक है, I will not go deep in this. Other sections, section 299 তাহলে কি হলো? Explains what is culpable homicide, not culpable homicide. কেন বলবো? Section 300 explains murder, explains why it is very important. Section 301, আচ্ছা এরকম একটা কেস হয়েছিল কালিম্পং যখন আমি পোস্টমর্টম করতাম. So what happened? Two dead bodies came, one with multiple stab injuries and another with a single stab injury. ठीक है? আরেকটা alive person waiting to die in OT room with a stab injury. ठीक है? And fourth person, he was okay with a stab injury but somewhere in his body which is not that dangerous. কি হয়েছিল? That guy who is alive was supposed to die. He had quarrel with a landlord. এই ল্যান্ডলর্ডের বাড়িতে সব ভাড়া থাকতো and they were having party. So somehow some quarrel was there. Landlord একটা sharp knife দিয়ে came to kill that guy who is now alive. ठीक है? तो इसमें इंटेंट था, लैंडलॉर्ड को मारना था. he wanted to take vengeance. मारना था, मारने आया. इंटेंशन था, वेपन कैरी कर रहा था, शार्प नाइफ. उसको पूरा पता था इससे मारेंगे, ऐसे करके तो मरेगा, इसलिए तो आया था. बट
ही सेव्ड, जो बाकी लोग मस्ती कर रहे थे वो गए. So this will apply to this in this case. Explains when a third unintended person is killed. जिसको मारने आया था वो तो बच गया, बाकी मर गए. ठीक है, कोलैटरली पूरा डैमेज हो गया. 302 ইজ পানিশমেন্ট ফর মার্ডার. ঠিক আছে, তো যখন মার্ডার বলা হয়, যদি বলে মার্ডারের ধারা কত, কমনলি আস্ক কোশ্চেন এন্ড পিপল সে হ্যাঁ, দ্যাট ইজ ওয়াই explains murder 300, punishment to murder 302. Start with punishment, because when people are saying murder they are expecting 302. আর যখন I was supposed to put my summons, ভুলে গেছি এটা করতে, বাট যখন সামান আসবে তোকে তোমাদের কিন্তু দেখাবে না কার এগেইনস্টে কেস করে, যখন দেখাবে না, what you will see is under section. In that under section एक ही धारा में लग सकता है 300, एक ही धारा में लगेगा. ऐसा नहीं कि 302 लग गया तो 300 नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है, सब लग सकता है एक साथ, सब देके मारेगा. ठीक है ना. पनिशमेंट टू मर्डर 303 इज पनिशमेंट टू मर्डर बाय लाइट कन्विक्शन হবে, কনভিক্ট কনভিকশন, লাইফ কনভিকশন मतलब डेथ, লাইফ পেনাল্টি, डेथ. 304 পানিশমেন্ট অফ মার্ডারার বাই ডেথ. হ্যাঁ, ওটা হচ্ছে একটু ইয়েটা ভুল হয়েছে টাইপিং এ. বেসিক্যালি পানিশমেন্ট ফর মার্ডার বাই ডেথ পেনাল্টি. যে মার্ডারার তার পানিশমেন্ট কি হয়, ডেথ পেনাল্টি বা লাইফ টাইম. তো এই 303 হচ্ছে পানিশমেন্ট টু মার্ডার বাই ডেথ পেনাল্টি, টাইপিং মিস্টেক হচ্ছে. 304 পানিশমেন্ট টু কালপেবল হোমিসাইড নট অ্যামাউন্টিং টু মার্ডার. কালপেবল হোমিসাইডটা আচ্ছা, এক্সেপশনস টু মার্ডার মনে আছে, 4টে পয়েন্ট. নাও দিস এক্সেপশনস উইল গো টু কালপেবল হোমিসাইড নট অ্যামাউন্টিং টু মার্ডার. ঠিক আছে. 304A র্যাশ অ্যান্ড নেগলিজেন্ট অ্যাক্ট. সলমান খান কেস মনে আছে, গাড়ি চড়ে দিছিল, that is 304A, and a doctor if charged will be charged in this 304A rash and negligent act, not 302. Nobody, people does for petty, for ye ki bole popularity, police gelo 302 ধরে নিয়ে চলে গেল. Doctor can go through it, কিন্তু যেটা সবচেয়ে প্রবলেম, the problem is the reputation of doctor will be damaged. একবার পুলিশ এলো তো ওই জন্য আমার সামনে অ্যাড্রেস শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ, নট মাই হোম অ্যাড্রেস. পুলিশ আएगा লোক क्या सोचेगा, है ना. सो रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट. अच्छा, ওই ডক্টরের ক্ষেত্রে যে নেগলিজেন্ট, দ্যাট ইজ আ ডিফারেন্ট ক্লাস, না, ওটা বিশাল বড় জিনিস. 304B ডাউরি ডেথ হয়ে গেল. 305 IPC abatement to suicide of child or insane person. Abatement to suicide. अच्छा, 306 IPC abatement to suicide. 307 IPC attempt to murder. মনে রাখতে হবে আইডিয়া করে. 8 attempt to culpable homicide, ইয়েগুলো দেয় 10 বছর, 7 years. That is why court will try to devaluate the degree of crime. আর attempt to 302 লাইফ টাইম, যদি ওখানে attempt to মানে culpable homicide এর পানিশমেন্ট হয়, that will be 10 years. So somehow the time span is decreasing. 309 attempt to commit suicide, 1 বছর. হ্যাঁ. Now why abatement is important? Sushant Singh Rajput case, though it is not proved, I should not be talking, but let it be. केस की दिएছিল 302 300 सुशांत सिंह राजपूत के तो केस हुआ था मर्डर का, 302 लगाया था. বাট যখন পিএম রিপোর্টে লেখা আছে যে হ্যাঙ্গিং হয়েছে, why to go for murder? Go for abatement to suicide. You prove the abatement. सुशांत सिंह राजपूत केसेर पर lot of things have changed, at least within us. जज का पता नहीं, हम लोगों में तो बदलाव आया है बहुत, तो वो सब पब्लिकली बोला जाएगा slowly, and don't ask me after class, practical में पूछना. ठीक है. Now second thing, a girl committing suicide, but not suicide, a girl came in a postmortem table, hanging ছিল, লাইগেজের মার্ক ছিল, you find out hanging. এখন তাহলে দাফা কি কি হতে পারে, কেস কি কি ফ্রেম করা যেতে পারে? 306 কেন?
सुइसाइड कैन इट बी 305 बच्चा भी तो हो सकता है लड़की चाइल्ड है और ये पर अरे कैन इन बी दिस हाँ केस का वैल्यू बढ़ रहा है कैन इट बी रेप अभी जब रेप होगा तब जब कैन इट बी रेप a girl died with road accident can it be rape a girl died with natural cause can it be rape natural मतलब unnatural cause obviously but उनको लगा रेप है can it be or not maybe so what I am trying to say is important to examine the private parts ठीक है ना do not forget कभी भी पीएम करने जाओ कभी भी लड़की आए पेशेंट इंपॉर्टेंट टू एग्जामिन द प्राइवेट पार्ट्स ठीक है लास्ट थिंग डाउरी डेथ इफ अ वुमन डाइज बाय बर्न और एनी फॉर्म ऑफ बॉडीली इंजुरी अंडर कंडीशंस अदरवाइज नॉर्मल विद इन 7 years ऑफ मैरिज कीवर्ड इज 7 years ऑफ मैरिज विल बी डाउरी डेथ बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है 7 साल शादी के बाद सतर्क रहो ठीक है इम्प्रिजनमेंट যদি কেউ সাজা পায় ইমপ্রিজন ফর लेस देन 7 years नॉट लेस देन 7 years ठीक है